করতে হতো, বুঝতে পারছে? এটা রাষ্ট্রপতি মমতা ব্যানার্জি পিকচার কালেক্টর শেষ হয়ে গেছে। মানে আস্তে আস্তে মারো। ডাইনি মমতা, ডাইনি মমতা, ডাইনি মমতা, রাক্ষস মমতা, ডাইনি মমতা, ডাইনি মমতা। বিজেপির গালে গালে, বিজেপির গালে গালে, বিজেপির গালে গালে, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महान देशर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, महान देशर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जपी नाडा जिंदाबाद, सुमन अधिकारी जिंदाबाद, दिलीप घोष जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद, एक देश एक नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। পদ্মফুলের বিসর্জন, দেশ বিরোধীর বিসর্জন। না অভিজিৎ হাই হাই, অভিজিৎ হাই হাই। শিক্ষা বাঁচাও দেশ, বাঁচাও দেশ থেকে শিক্ষা বিহার। এক দেশ এক শিক্ষা, ধর্ম